آئے ایمانوں والو، آئے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم نہ مرو، لیکن جب بھی موت کا فرشتہ تمہارے حلق پر سوار ہو جائے، تمہارے سینے پر بیٹھ جائے اور وہ تمہاری روح نکالنے لگے، جب تمہاری روح قبض سے عنصری سے نکل رہی ہو تو تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان رہنا، تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہونا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی مرو تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے۔ صفت الصفا میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہے جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں نے اس گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا، وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حضرت زید ابن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں، مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آئے میرے مہمان تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا۔ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کی یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھا جائے تو بظاہر بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے یہ۔ اے بھیا اب حد ہو گئی ہے، میں سب گرا دوں گا ایک طرف سے۔ اب
तो बैठ जाओ। आधे घंटे से तुम लोगों के मोबाइल सेट नहीं हो पा रहे। अभी कमेटी के जिम्मेदार को बोल के हम सब हटवा देंगे। बहुत छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है, लेकिन पूरा इस्लाम इसी के अंदर समाया हुआ है। पूरे कुरान करीम की तालीमात का एसेंस और उसका निचोड़ है कुरान की इस आयत के अंदर, खुलासा है। आए ईमानों वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा इस्लाम ले आओ, ये कहा है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम का मायना सलामती का है, अमन व अमान का है, और यहां सिल्म कहा गया। उसका एक माना यह है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और एक माना उसका यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, तुम अमन व अमान और सलामती के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम इस बात पर गौर करें, क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हैं? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि बहुत से गलत काम जो हम कर रहे हैं, हमें उन कामों को भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि हमें अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की जो हम पैरवी कर रहे हैं, अपनी मनमानियां जो चला रहे हैं हर काम में, हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। इस्लाम लाने वाले को अरबी जबान में मुस्लिम कहा जाता है, और अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो, और ऊंट अपनी मर्जी से न चलता हो, न बैठता हो, न उठता हो, न खाता हो, न पीता हो, बल्कि उसका मालिक जब नकेल पकड़ के ऊंट को उठाए तो वो उठे, उसका मालिक जब ऊंट की नकेल को पकड़कर ऊंट को बिठाए तो वो बैठे, ऊंट का मालिक जब नकेल पकड़ के उसको लेकर चले तो वो चले, जब उसको खिलाए तो खाए, जब उसको पिलाए तो पिए, और जब उसको सोने के लिए छोड़ दे तब वो सोए। यानी ऊंट जिसकी नकेल पड़ी हुई हो और उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में हो, ऐसे ऊंट को अरब कहते हैं हाजल जमलुल मुस्लिम, ये मुस्लिम ऊंट है, ये फर्मा बरदार ऊंट है। हमारी नाक में भी एक नकेल पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है कुरान और हदीस की, और इसकी डोर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में है। हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं पी सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, अपनी मर्जी से जो मन में आए वो हम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से हम जो पीना चाहें वो पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुस्लिम हैं, आपको वही खाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही पीना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही जाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही सोना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको उसी औरत के साथ अपनी ख्वाहिशाते नफसानी पूरी करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको कारोबार वही करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, और हर काम अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं है। बहुत शॉर्ट में एक जुमला कह दिया है।
اگر آپ اپنا مالک کسی کو سمجھتے ہیں اور اس کی بات مان رہے ہیں تو مسلم ہیں، اور اگر آپ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی مالک کا پاور نہیں چلتا ہے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام لانے کے بعد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ کیا ہے یا اس کام کو ہم نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ اسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ہمیں جس کام سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو۔ مثلا اسلام نے کہا یہ کام کرو اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چلو ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ جب ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک نیم آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں چوراہوں پر، گرین لائٹ، ریڈ لائٹ۔ ریڈ سگنل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو روک دیجئے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب گرین سگنل ہوا، لائٹ جل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ریڈ سگنل کو آپ نے توڑ دیا، اب ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پولیس کھڑی نہیں ہے اور ساری گاڑیوں کو آن لائن جوڑ دیا گیا ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے اس کا لنک جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اگر ریڈ لائن میں، ریڈ سگنل میں اگر آپ نے کراس کر دیا تو کراس کرتے ہی آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ، اتنا جرمانہ کٹ گیا ہے۔ گاڑیوں کو جوڑ دیا ہے لکھنؤ وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں گاڑیوں کو آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو بینک سے جوڑ کر یہ لنک جوڑ دیا ہے۔ اب پولیس آپ کو جرمانہ نہیں لے گی، پولیس روڈ پہ کھڑی بھی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹے گی۔ ریڈ سگنل ہے، آپ گاڑی روکیے۔ اگر آپ نے سوچا کوئی ہے ہی نہیں، پولیس نے دھاڑ سے آپ نے آگے بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا آپ کا چالان کٹ گیا، آپ کے بینک سے اتنا جرمانہ کٹ گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ختم ہو گیا۔ ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکیے، گرین سگنل کا مطلب گاڑی کو آگے بڑھائیے۔ جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی، لیکن اب جرجیت صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے؟ گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو۔ اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ ہے، لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے جرجیت صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، جرجیت صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے۔ اب آپ چاہے جتنا کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی، نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے، اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے۔
سر میں درد ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا اور بتوں کے تھان, آستانوں کے تھان اور فال کے تیر, یہ سب کی سب حرام ہے. ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے. اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ٹینشن بہت زیادہ, اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں, اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی. ہمیں اس قانون کو ماننا ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے. کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ان کو شدید درد ہوا, اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے, تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی. اے قدامہ, یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے, آپ کے ساتھ مجبوری ہے, درد سے آپ کراہ رہے ہیں, بے چین ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر, کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں, رات کافی ہو چکی ہے. تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں, اس میں حرجی کیا ہے, انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب کے اس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے. جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں, انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے. یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی, اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی. حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد, پیروں میں درد, ہاتھ میں درد, شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے, بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے, لہذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا, تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے. سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے, صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین, بزرگ صحابی ہے, مسئلہ معلوم نہیں تھا, مجبوری میں شراب پی لی ہے, چھوڑ دیجئے, کمزوری ہے ان کی اوپر. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو, میں نے چھوڑ دوں گا. لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی, تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے, مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے, یہ صحیح ہو جائیں. ہاتھوں پیروں میں درد ہے, چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا, 1 ہفتے کا مہلت دے دو, 1 ہفتے کا ٹائم دے دو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک مجرم آ گیا تھا, پھر تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی, اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے, جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا, تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں, ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے. بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں. پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے, اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد. پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے.
फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे। फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वही वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहां किया जाता है आपको मालूम है? जब वुजू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते, ऐसे अपने हाथों को तर करिए, और ये तरीका है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहां तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहां तक, ये 5 उंगली यहां तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अकल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी जबान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर लें? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है, जब एलकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब यूकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना
लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं। हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक कि हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखे और गलती कर जाए तो उसको मिटा दिया जाए। अब हम बड़े हो चुके हैं। इन जलसे ये यूट्यूबरों को भरे मजमे में मैंने कहा था कि अब तुम्हें किसी जलसे में हम लगाने नहीं देंगे, और लाल बथानी में मैंने मना भी कर दिया था वहां के मैनेजमेंट को, एक भी यूट्यूबर को आप आने मत दीजिए, हटाइए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर वो मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की दुम वाली। फिर आप कहते कि मौलाना ऐसा बोल रहे हैं। आप भी तो अपनी औकात में रहिए। आप देखिए दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके तो चैनल में आ जाएगा पैसा, आप तो डाल देंगे मौलाना जर्जीस ने बोला, झूठ लिखेंगे मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड। हाँ, तेरे बाप ने दिया, मोदी ने नहीं दिया। ये यूट्यूबर की हरकत है। यूट्यूबर की, एक यूट्यूबर ने क्या लिखा, मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड, और अवार्ड मोदी के हाथ में पकड़ा भी दिया, और एडिट करके उसने मेरा फोटो भी लगा दिया, यानी मोदी हमें दे रहा है, जबकि हमने मोदी की शक्ल ओरिजिनली में कभी नहीं देखी है। टीवी में देखी है, कभी आमना सामना नहीं, कभी सामने नहीं देखा, और अल्लाह करे कि न देखूं। और ये लोग मोदी के हाथ से हमें अवार्ड दिलवा रहे हैं और काम कर रहे हैं इस्लाम का, झूठ बोल बोल के। एक चैनल वाले ने लिखा है, हेडिंग बनाई है, त्रिपुरा के हादसे पर मौलाना जर्जीस की स्पीच, जबकि त्रिपुरा में जब हादसा हुआ उसके बाद से अब तक मेरी त्रिपुरा पे कोई स्पीच हुई नहीं है, मैं बोला ही नहीं हूं, और इन्होंने पहले ही कहीं से काट छांट के वो लिख दी। एक यूट्यूबर ने लिखा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, तकरीर सुन रहे हैं तो साहब हजरत उमर फारूक की आ रही है उसमें। ये इनकी हेडिंगें होती हैं, और मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ फोटो में बना के पेश करते हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर 54 मुकदमे ठुके हैं। ये इन लोगों की हरकतों से। पैसा तुम कमा रहे हो, मुकदमे हमारे ऊपर खर्च कर रहे हो। अपने औकात में रहिए, जो मौजू है वही डालिए, अपनी तरफ से नहीं। रामचंद्र जी के बारे में मौलाना ने हिंदुओं की खाट खड़ी कर दी, यह मौजू होता है। मौलाना ने राम को नंगा कर दिया, ये इनका मौजू होता है। टॉपिक देखिए आप, इसको जितने हिंदू सुनेंगे देखेंगे वो खुश होंगे। हमने जितने जलसों में राम की कृष्ण की बात की है तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, ये इस्लाम कहता है, ये हिंदू धर्म कहता है। हमने ये बात कही, ये हेडिंग बनाते हैं, मौलाना ने किया राम को नंगा। यही हालत रही तो तुमको नंगा करना पड़ेगा हमें। बच्चों, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दूध पीते बच्चे नहीं हो कि जो पेंसिल से लिखे और रेजर से बिगाड़ दिया जाए। आप बड़े हो चुके हैं, इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजिहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि ये आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हैं और कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, यह तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका
होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका खत्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की जिंदगी आपकी बचपने की जिंदगी शुमार की जा सकती है। लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं। नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्न यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज जिंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीके पर हो। यह है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे की पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा खत्म होगा तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई, लात मारेगा, पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे गालियां। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाअल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूं, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगी, ये हमारी मस्जिद है। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, जोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा जरा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पागल, बिजली का खंबा कहां है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको?
चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात। बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम ना मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े जलील
जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे, सिफत सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं। क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू है जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाकया हजरत ज़ैद इब्ने साबित का नकल करते हैं कि हजरत ज़ैद इब्ने साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अज़ान होती है। हजरत ज़ैद इब्ने साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से। वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अज़ान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने क्या कहा? फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नियत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नियत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाए, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ और ज्यादा गुनाह मिट जाए। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं, और बुरे काम जितने किए हैं कल कोशिश करें कि हम उससे कम करें और अच्छे काम में हम थोड़ा सा उसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मुसलमान का काम होता है। हजरत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, 27 साल पहले एक गुनाह मैंने कर लिया था, उस गुनाह की तौबा मैं 27 साल से कर रहा हूं, आज इसलिए रो रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की या नहीं की। अंदाजा लगाइए, एक गुनाह 27 साल पहले किया था और क्या कह रहे हैं, 27 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया मेरी तौबा। और हम तो 27 साल पहले एक गुनाह, हम तो एक दिन में हजारों गुनाह कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक गुनाह 27 साल पहले किया था और 27 साल के बाद आज तक मैं तौबा कर रहा हूं, अब मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है तो रो इसलिए रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। तो पूछा गया, तुम कौन सा गुनाह किए थे? तो गुनाह आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, कोई गुनाह ही नहीं। 27 साल पहले पूछा, गुनाह कौन सा किया? तो हजरत सुलेमान तैमी ने क्या कहा था कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था।
बिदअती जानते हैं किसको कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लीजिए। मैंने 27 साल पहले एक बिदअती को सलाम कर लिया था, 27 साल से आज तक तौबा कर रहा हूं। अब मेरी मौत का वक्त करीब है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर लानत, फलानतुल्लाहि अला मन आबा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदअती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। बिदअती से सलाम कर लिया तो 27 साल से तौबा कर रहे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों और अपनी बहनों की शादी बिदअतियों को दे रहे हैं, उनके गुनाह का आलम क्या होगा वो सोचें। अपने घर का दामाद बिदअतियों को बना रहे हैं, वो सोचें। और रोजाना वो बिदअती दामाद तुम्हारे घर पे आकर खाता है, पीता है, और तुम अपने दामाद उस बिदअती को अपने घर में पनाह देते हो, वो लोग सोचें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मौजूद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन है कौन दाखिल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तुम देखोगे कि मोमिन होगा, और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये मंजर देखना है तो आज के जमाने में देख लो कि एक मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर नेता बनने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, गैर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में वो किसी मंदिर में भी चला जाता है और टीका भी लगा लेता है। शाम होने से पहले पहले उसका की एंट्री कहीं और हो जाती है। ये मंजर देखना हो तो आज के जमाने में तुम देख सकते हो। ये कोई जमहूरियत का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है, हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप
اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ, اسپتال لے جاؤ, اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے, آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو, مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تیوہاروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تیوہاروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا دھورا نہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا لیٹنا, ہمارا جاگنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہو اور خیریت پوچھ رہے ہو تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چل رہے ہو یا چھت پہ چل رہے ہو, سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہو, تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہو یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو اور نیچے اتر رہا ہو, یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہو, تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہو تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے, مسجد سے نکلے تو اللہ کا نام لیا جائے, ماں باپ سے ملے تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے, اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں, ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں, لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے, اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے, اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں, اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں, ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے, جگ ہے ہمارے پاس, لوٹا پانی کا ایک جگ ہے, اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا, 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا, جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ, ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے, ادھر نہیں بنتا ہے, ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا. جلیبی میں ڈالا جاتا ہے, پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ. آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے, 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم, اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا, ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ, محمد کے رب کو چھوڑ دے, جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا, ہاشا وکلا, ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا, ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں, سمیہ کی شرمگاہ کے اندر, سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا. ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے, وہ بوڑھی عورت تھی, آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی, یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, اے ہمارے رب, اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اس
इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। ऐ अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। ऐ अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। यह जिंदगी होनी चाहिए हमारी इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे। अभी जा रहे हो ना तकरीर के बाद, कल शादी होगी हमारे बच्चे की, हम 3 लाख रुपए मांगेंगे। इस तकरीर का असर कल पता चल जाएगा कितना इस्लाम हमारे अंदर आया है। अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से 2 लाख रुपए हम मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे। आप देख लीजिएगा ये इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर है। ये इस्लाम सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी। तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी। ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अरे अबू जहल वो देख। अबू जहल ने कहा क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं। अरे वो जन्नत है, जन्नत। आया अबू जहल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आया अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आया अबू जहल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है, सुमैया तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जल्दी मारना इन ऊंटों को, जल्दी भगा इन ऊंटों को। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज है तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से 2 टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया। लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है,
بیٹے کو مجھے چڑھا رہی ہے. مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی, مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری. اس نے تو مجھے للکار دیا ہے, اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے. دنیا کیا کہے گی؟ آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا. میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا, ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر, یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا. ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا, یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ادخلوا فی السلم کافہ, جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمانو والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے, موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے, وہ قرآن پیش کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ نے, ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس موت کے آنے سے پہلے, أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے, فیقول, اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا, تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی, میں صدقہ اور خیرات کر لیتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب, مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے. میں ICICI بینک تک جاؤں گا, میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا, میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے, 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں, 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. مجھے 1 دن کی مہلت دے دے, زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے, اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ, صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے, خیرات کرنے کا ٹائم دے دے, مدرسوں میں زکات دینے کا ٹائم دے دے. 1 دن کی مہلت دے دے, 2 دن کی مہلت دے دے, تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں. مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں. آواز آئے گی, نہیں, ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے, تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے, ہرگز نہیں. اللہ لالچی نہیں ہے, اب 50 لاکھ کے لیے, 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا. نہیں, اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے, اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی, بالکل نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا. اس سے پہلے خرچ کر لو, صدقہ دے دو, خیرات کر لو, جو چیز تمہیں کرنا کر لو. ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے, جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے, کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا. 7
چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مطغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے۔ آپ کے اوپر پیدا ہیں تو بات بولیے، جو کہتے ہیں ایسے مخلص نہ ہونے پر وہ کہتے ہیں فجر میں ہوگا ہی نہیں، فجر تو بند ہے، اس لیے مسئلہ ہو گیا، سب چل جائے گا۔ تو کیا کریں؟ خاص کر کے گاؤں کے جو ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بولیے جو پیدا ہیں اس میں کہتے ہیں بیچتے چالو، اور یہاں کچھ لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں خاص کر سننے تو ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تب جاؤ گے نماز پڑھنے۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو۔ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو، عقل خراب ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے۔ اور موتن مجھزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعت وادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات۔ جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں۔ میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر۔ کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اور اسلام کے بارے میں تقریر سن رہے ہو، آپ نے دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کتنی ہے آپ کو، اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں، ایک بار جھولا دیکھنا ہے۔ آپ چادر لے کے بھیجیے۔ آپ کے درمیان کچھ لوگ بچے آئیں گے، چادر دے کر بھیج رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہنا، بھی تقریر جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے بھی لیا جا چکا ہے۔ میں ہمارے ہر دل عزیز عبدالسبحان صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے اسی اسٹیج پر ہی موجود ہیں، آپ مولانا جدید صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا خصوصی تعاون جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، لکھانا چاہ رہے ہیں، آپ سے
पेश करें। इसी तरह मैं फजीलतुल शेख मौलाना जद्दी साहब के दिल अजीज चहेते डॉक्टर आलमगीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पाउल फजीलतुल शेख जद्दी साहब के हाथ में दें। इसी तरह मैं जनाब शरीफुल हक बालूटोला से गुजारिश करूंगा, आप स्टेज पर थे, अभी जहाँ भी हैं आपसे गुजारिश आप स्टेज में आए। इसी तरह हमारे पूर्व मुखिया सदाकत अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज में आए। इसी तरह हाजी खलीलुर रहमान साहब और जितने भी गांव के मास्टर हजरात हैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप वक्त की नजाकत को देखें, वक्त बहुत ही कम है। आपसे गुजारिश बिला ताखीर आप अपने कीमती ताउन फजीलतुल शेख मौलाना जद्दी साहब के हाथ में देकर सवाब हासिल करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन 7 चीज़ों के आने से पहले हमें नेक अमाल करना चाहिए। मौजू मेरा है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज मैंने जो मिसालें दी हैं आपको कि हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमें कानून को पर अमल करना है जो कुरान ने और हदीस ने बना दिया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि चंद पत्ते बिजली के खंबे पर अगर गिर जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम पूरे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमें पूरे के पूरे मुसलमान होना है और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल होना है। और तीसरी चीज हमने ये बताई, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाए जैसे पानी के अंदर रंग घुल जाता है, फिर रंग को पानी से निकाला जाए या पानी को रंग से निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम हमसे निकाला जाए या हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो हमारी जान चली जाए, लेकिन इस्लाम हमसे न जाए। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। इस्लाम अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से मशहूर है जो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है। आप देखिए, इस्लाम हमें बराबरी का सबक देता है, इस्लाम हमें मसावात का दर्स देता है। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, आप यहां तक के मंदिरों में भी चले जाइए तो वहां पर पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। एक साथ पूजा करने की ब्राह्मण और शूद्र एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। आप किसी भी मंदिर का आप जायजा लेकर देख लीजिए। ट्रेन में आप चले जाइए, आपकी अपनी सीट, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी सीट से उठा देंगे, चलिए हटो हम बैठेंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे। इस स्टेज पर भी आप किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन मसावात का दर्स इस्लाम ने ऐसे दिया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और आप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप अगली सफ में अगर बैठ गए और अगली सफ भर गई तो आपको इस मुल्क का बादशाह अगर मुसलमान हो जाए या सऊदी अरब का बादशाह जो मुसलमान है अगर वो भी जाए तो अगली सफ से किसी गरीब को अगर हटाना चाहे तो बादशाह का बाप भी उसको अगली सफ से नहीं हटा सकता है। उस गरीब आदमी को जो अगली सफ में बैठ गया है उसको कोई नहीं हटा सकता है। अब बादशाह को जहां जगह मिलेगी वहीं उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये इस्लाम ने हक दिया है। तुम अपने घर में किसी को भगा सकते हो, अपने घर में किसी को उठा सकते हो, अपनी पंचायतों से उठा सकते हो। ये मस्जिद हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए सब बराबर हैं, फकीर भी और अमीर भी, गरीब भी और बादशाह भी। लिहाजा जो पहले आया अगली सफ में बैठ गया उसको भी ज्यादा सवाब लेने का हक है और बादशाह भी उसको अगली सफ से हटाने का पावर नहीं रखता है। यह मसावात का दर्स अगर मिलेगा तो इस्लाम के अंदर मिलेगा। हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम जा रहे थे और यरूशलेम से बैतुल मुकद्दस तक जब ऊंट का सफर कर रहे थे तो ऊंट के ऊपर कुछ सामान लदा हुआ था, इसलिए ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था। सामान लदा हुआ था, एक ही आदमी बैठ सकता था। तो हजरत उमर ने यह कानून बना दिया, बैतुल मुकद्दस तक जाते हुए 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। तो एक बार हजरत उमर बैठते तो उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ता, 1 मील के बाद फिर हजरत उमर ऊंटनी की लगाम पकड़ते और उनका गुलाम बैठता।
ऐसे होते होते जब बैतुल मुकद्दस आ गया, सामने दिखने लगा, उस वक्त हजरत उमर फारूक की बारी आ गई कि तुमको ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी, और गुलाम की बारी आ गई कि उनको ऊंट पर बैठना है। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस वक्त आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। मैं आपका गुलाम हूं, आप बैठे रहिए, मैं ऊंटनी की लगाम में ही पकड़ता हूं। हजरत उमर फारूक ऊंट से कूद गए, नीचे आ गए, गुलाम से कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी वजह से, मैं बेइज्जती की वजह से इस जनाजा निकल रहा, मेरी इज्जत का कचरा, इस वजह से मैं इस्लाम के इंसाफ का मर्डर नहीं करूंगा, मसावात का मर्डर नहीं करूंगा, समानता का मर्डर नहीं करूंगा, बैठो। अपने गुलाम को बिठाया, हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं, वहां कुछ यहूदी खड़े हैं, कह रहे हैं लोगों से कि आए मुसलमानों, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और मुसलमान बैतुल मुकद्दस के पास जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर सवार है वो तो उसका गुलाम है। उसके बैठने की बारी आई तो हजरत उमर फारूक ने उस बारी को कबूल नहीं किया और ऊंटनी की लगाम पकड़ना ही गवारा किया, लेकिन उस गुलाम को नीचे उतार कर उससे ऊंट की लगाम पकड़वाना गवारा नहीं किया। ये हजरत उमर है जो ऊंट की लगाम को पकड़े हुए हैं। इस मंजर को देखकर बहुत से यहूदी कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है, ये समानता भी दिखलाना पड़ेगी, ये बराबरी भी दिखलाना पड़ेगी, हाँ तकवा भी अपने और अपने अकरबा के साथ इंसाफ भी करना पड़ेगा। मुल्क शाम हजरत उमर फारूक का बेटा गया हुआ था, एक जिहाद में जाना था, लेकिन वहां खजूर के पानी को जो सड़ गया था और नबीज उसमें किसी तरह नशा आ गया था, उसने वो पी लिया। हजरत उमर फारूक के बेटे ने पी लिया, पीने के बाद उमर फारूक के बेटे को नशा आ गया। वो समझे कि ये खजूर का सड़ा हुआ पानी है, इसमें नशा नहीं है, पी गए। पीने के बाद पता चला कि ये तो नशे वाली चीज थी, लेकिन लोगों में मशहूर हो गया उमर फारूक के बेटे ने नशा किया है। वो अमर इब्ने आस के पास आए और कहा कि मैंने नबीज पी ली थी, मुझे कोड़े मारे जाए। हजरत अमर इब्ने आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए। 40 कोड़े जब पड़ गए तो हजरत उमर फारूक को मदीने में जब पता चला कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे गए, उसने नशा कर लिया था, तो एक घोड़ा भेजा, स्पेशल घोड़ा, और अमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा, गवर्नर साहब मेरे बेटे को इस घोड़े पर बिठा के वापस कर दो और मदीने में भेजो। जब अमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को मदीना में वापस करके भेजा तो बेटा सोच रहा था कि मेरे बाप खुश होंगे। बाप ने उनको घर में उनकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा बेटे इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, मैंने सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। बेटे ने कहा हाँ। कहा फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए 40 कोड़ों की। कहा मेरे अब्बू वो तो मुझे अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े मार दिए, मेरे पीठ पे पड़ गए हैं, मैं आपका बेटा हूं, बेइंसाफी कैसे कर सकता हूं? 40 कोड़ों की सजा तो मैंने मुल्क शाम में अपने ऊपर खा ली। हजरत उमर ने कहा नहीं बेटे, वो सजा नहीं मानी जाएगी, सजा वो होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर 4 जल्लाद मुतय्यन किए और चारों के हाथ में एक एक कोड़ा दे दिया और एक जल्लाद से कहा 10 कोड़े मार के तुम हट जाना, फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, दूसरे से कहा 10 कोड़े तुम मार के हट जाना, फिर तीसरा मारेगा, ताकि जो कोड़ों की सख्ती बराबर रहे और कोई थक न जाए। इसलिए एक आदमी 40 कोड़े नहीं मारेगा, बल्कि 4 जल्लाद जोर जोर से 40 कोड़े मारेंगे। जब 40 कोड़े पड़ गए तो बेटे ने कहा अब्बू क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि 40 कोड़े मैंने मुल्क शाम में खाए, फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे 40 कोड़े मारे गए, आखिर फिर मुझे वहां मुल्क शाम में क्यों मारे गए? वो कोड़ों का क्या होगा जो मैंने वहां खाया?
उमर फारूक का जवाब था, मेरे बेटे, मुल्क शाम के अमीर गवर्नर के ऊपर मेरा एतबार नहीं है, उसने तुम्हें कोड़े मारे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी, जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारा होगा, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए कि तुम उमर फारूक के बेटे हो। मैंने सोचा कि वहां तुम्हें पक्का और सच्चा इंसाफ नहीं मिला होगा, आज मिला है। मैंने 4 जिल्लादों से 40 कोड़े पड़वाए हैं तुम्हें। ये थे मुस्लिम। इस्लाम के अंदर इनको कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल थे। मेरे प्यारे साथियों, 2 बजे तक ही परमिशन मिल सकी है, इससे ज्यादा नहीं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन चलते चलते फिर मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इस कपड़े में नहीं डाल सके हैं वो स्टेज पर भी आकर हमें दे सकते हैं, मुझसे मुसाफा कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर बैठता हूं आपके पास, जो लोग देना चाहें वो हमारे हाथ में भी लाकर दे सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारह हमारी खताओं को माफ फरमा दे और हमें पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दे। ये इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल